हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं फिर से कर रही हूँ ब्लॉग्स। और क्योंकि बहुत काम वाम था और कुछ दिक्कत था, इसलिए मैं ब्लॉग्स कंटिन्यूस नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली 3-4-5 एक हफ्ता बाद मैं फिर से ब्लॉग कर रही हूँ। और मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब था और बाहर बहुत ही ज़ोरों का बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं दुकान नहीं जा पा रही थी। इसलिए मैंने आज दुकान जाने से पहले ही नहा लिया है। और अब टाइम देखो 10:26, तो अभी तक मैं दुकान पहुंच नहीं पाई। और मेरा दुकान पहुंचने का टाइम है सुबह के 10 बजे और मैं अब तक बारिश की वजह से घर पे रही। तो बारिश अभी जो है रुक गया है, ये देखो थोड़ा थोड़ा अभी भी गिर रहा है, मतलब बारिश स्टॉप ही हो गया है। ठीक है, तो फाइनली छोड़ो, अब मैं जा रही हूँ दुकान पे। छाता कैरी करना पड़ेगा, नहीं तो लगता है मैं भीग जाऊँगी। और गाइस, एक ही बात, मैंने ये नया फ़ोन कवर लिया है मेरा अपना फ़ोटो डाल के। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मेरे को। अरे यो ये चलो अब दुकान जाते, फिर बाकी काम करेंगे। हेलो गाइस, ये হচ্ছে একটা ভারवा माल और आज इसका पैदा दिवस है, मतलब की बर्थडे। अरे हम लोगों को ट्रीट नहीं दे रहा है बे। यार इसको देखो, ये इसका भैया है, इसको भी खाना है और मेरे को भी ट्रीट चाहिए भैया। क्या बोल ट्रीट नहीं दे रहा है यार। ओ भैया भैया ओ भैया, तुम्हारा वीडियो बन रहा है, वीडियो की खातिर थोड़ा बोल दो कि 50 रुपए आके निमकी खिला दूंगी। बोलो बोलो। সবাইকে 500 টাকার বিরিয়ানি খাইয়েছি, তাও আমার থেকে চাইছি। झूठ झूठ बोल रहा है गाइस, 1 रुपया का लवादिस भी नहीं खिलाया है हम लोगों को। और हमारे 5 रुपए में कितना कुछ खा लिया मेरे से। हेलो गाइस, कुछ खिला दो, आज तुम्हारा बर्थडे है, कुछ खिला दो यार, दांत फाड़ के मार बैठे रहो। अरे 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 बोलो ना, ए दीदी तो बोलो, ए তোমরা ডাকো না, তোমরা ডাকো না। আগে তুমি রাজ ফোন করছে, ইন্টারনেটে বলে ফোন করছে, কি বলবো। চলো এবার আমরা সুমনদার ট্রিট নিতে এসেছি, ঠিক আছে? তুই ভিডিও উঠে গেছিস? হ্যাঁ আমার, তুই ডেলিভারি করে যা। হ্যালো গাইস, আমরা এখন পারভেজদার দোকানে সুমনদার বার্থডে ট্রিট নিতে এসেছি। হ্যাঁ, তুমি কিন্তু আমার ভিডিওই চলে এসছো। হ্যাঁ, তোমার রেস্টুরেন্টের একটু নাম করে যাই, তোমার খদ্দের আসবে। স্যার একটু মেনু কার্ডটা দেখাই, রেস্টুরেন্টের ভিডিও করছি, সজ্জা সজ্জা। তো গাই যেখানে পাওয়া যায় ইরিং বিরিং চিরিংচি, তোমরা একটু পরে দেখে নাও। বার্গার, পিৎজা, মোমো, ফ্রাইড চিকেন, সুইট কর্ন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, তান্দুরি চিকেন, তারপর এটা কি আছে, মেন কোর্স, ওটা বাদ দাও, এটা মকটেল। আমরা এখন গিলবো, আগে গিলি তারপর বলবো যে কি কি করলাম। ইয়া এর আগে আমার রেস্টুরেন্টের বদনাম করে দিচ্ছে আমার ভিডিওতে, বলছে রেস্টুরেন্ট দেরি করে ভালো নয়। না গাইস, মোটেও না, রেস্টুরেন্ট খুব ভালো, তোমরা কেউ আসলে চলে আসবে। আসবো হচ্ছে নলপুরে, ঠিক আছে? নলপুরে না, নলপুর স্টেশন থেকে নেবে 1 মিনিট, হানিফের দুধের দোকান থেকে উপরে উঠবে 3টে দোকানের পরে 4 নাম্বার দোকানটা। দুধের দোকানের কাছ থেকে হায় হায় কি সব শুনি। আমি ঠিক বলেছি, পারভেজদা ভুল শুনেছে। এবারে ভাই ট্রিটের খাবার দাও, তোমার আজকে পয়সাই পয়সা হবে। বলেছে যা খুশি খা, আমি টাকা দেবো আজকে। হ্যাঁ
আজকে সুমনদার পুরো একদম একটা ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস তো দাও ততক্ষণ, তারেও একটু খাইয়ে আসি। এটা কি নিউ পার্টনার? তুমি কি নিউ পার্টনার তাই তো? এই তো লজ্জা পাচ্ছি আমার কথা শুনে। মানে এইখানে নেই, এটা বলতে চাইছি। আর তুমি এরকম খদ্দেরের কল ইগনোর করছো, এটা কি মানা যায়? হ্যাঁ, সুমনদাকে ফোন করছে বুঝলে। আরে সৌরভদা কোথায় গেল? গাদ্দারি করে বেড়া। সৌরভদা গাদ্দারি করতে বন্ধ করো, আজকে হবে নি। গাছ বন্ধ করো বলছি, কিন্তু ফোন খারাপই হয়ে যাবে। 10 মিনিট মানে হচ্ছে তোমার 60-10 কত হয়? ওই 60-10 কত হয়? 600 মিনিট, 600 সেকেন্ড। এই তো 60-10 কত হয় আমি রিতমকে জিজ্ঞেস করছি। হয় মানে আমি ভুলে গেছি, এত এক্সাইটেড আমি, ওকে জিজ্ঞেস করছি কত হয়। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। হ্যালো গাইস, দেখো এ যাচ্ছে না, এর জন্য ট্রিটটা লোকসান হয়ে যাবে এবার। যদি ট্রিটটা ক্যান্সেল হয়ে যায় সৌরভদা ये हमारा पहला ट्रीट है, अभी अभी शुरू हुआ है और अभी भी बाकी है। और ये था थर्ड, ठीक है, और सेकंड वाला हम लोगों ने खा लिया है और वीडियो करना भूल गए थे हम लोग। हम सेकंड वाला खाए थे बर्गर। तो वो उसके पास एक है। आज के लिए इतना ही। दुकान का मैनेजर, ठीक है, ड्रीम फूड का मालिक। तो आप लोग कोई अगर आना चाहो तो आ सकते हो। टाटा।